आदाब नाजरीन तुम वुचान गुलिस्तान 4 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील। रामबन तो रियासी मन त्रट पेन सकिस जनानि सान 5 नफर फोत सपदमित यल जन 40 खोत ज्यादा पशु मार सपदमित। वन रामबन किस सरी बंगला इलाकस मन आज सुबह त्रट पेन सत 3 नफर फोत सपदमित यम पत सैलबी सूरत हाल पैद सपदन सत दर्जन वाद लुक अमि जदस मज जाय यम पत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर तम बचावन आय। जिले रियासी मज बिजली वसित इन सन तो मर्द फोत सपदमित। वन रियासी हंदिस दूर दराज इलाकस मन रात रच दौरान आसमानी बिजली वसित इन सन तो नौजवान फोत सपदमुत ये जन 40 खोत ज्यादा मवेशी मार सपदमित। जिले रामबनस मन रात पे रूद तो लैंड स्लाइडिंग सत जबरदस्त नुकसान सपुदमुत। यथ दौरान हथवाद गाड़ियन मकानन दुकानन होटलन नुकसान सपुदमुत। रामबन के मुख्तलिफ इलाकन मन रूद पेन सत जमीन वसित आमज यम सत रिहायशी मकान दुकान होटल तो गाड़ अत जदस मज आय। अत दौरान योदवै कह जानी नुकसान सपुद ताहम जबरदस्त माली नुकसान सपुदमुत। सर मामला हुआ कि हम उस्मान होटल में रात को रुके थे। मैं श्रीनगर जा रहा था तो रात को बारिश आ रही थी तो मैंने क्या किया, रामबन में मैं रुक गया। हमने सोचा कि बारिश आ रही है, रामबन में रुक गया। उस्मान होटल में मैंने स्टे किया। स्टे करने के बाद सर रात को कोई 2 से 2:30 बजे के बीच में दरवाज़ा होटल के मैनेजमेंट ने खड़काया। तो उसके बाद हम आए तो देखे कि होटल के अंदर ना 2nd फ्लोर तक सर पानी आ गया हुआ था, नीचे पूरा ब्लॉक हो गया हुआ था। उसके बाद हमारी सड़क पे गाड़ियाँ लगी थी, गाड़ियों के ऊपर पूरा मलबा, पता नहीं गाड़ियाँ तवी में चले गई, चिनाव में चले गई, कहाँ चल गई कोई आता पता नहीं। हम लोगों ने अपनी जान इतनी मुश्किल से बताई ना कि सर बता नहीं सकते आपको। रूह काँप रही थी हमारे लोगों की। हम लोग 15 लोगों थे और 15 लोगों में एक कोई बंदा था मुस्लिम, उसने इतनी हमारी मदद की ना कि नीचे का पूरा, और एक पुलिस वाला भी था और एक मुस्लिम बंदा भी था, उसने हमारी इतनी जान बचाई ना। उसने हमें बोला कि अगर नीचे से पूरा रास्ता ब्लॉक था, पहाड़ी के अंदर से ना पूरा ऐसे टर्न करके वहाँ से 15 लोगों को उसने निकाला। मेरे पास सारी वीडियो फुटेज है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। रात को स्लाइडिंग के कारण से कम 13 नाग क्या था, डेढ़ बकरी, तो अभी वो पूरी पानी में बह गई। हाँ पूरी टोटल लॉस हो गया सर। हमारी 2 दुकानें हैं यहाँ पे, एक फिश पॉइंट की दुकान है, पीछे दूसरी दुकान है। हमारी दोनों दुकानें रात को समय में ये फ्लडिंग से रुट गई हैं। हमारा इतना नुकसान हुआ कि हमें अपने आप को भी नहीं पता लग रहा है, हम किसको बोलें क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर इस वक्त। नदीम भाई सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने इस एरिया को कवर किया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस टाइम 10:30 के करीबन 11 बजने को आए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ये एक बहुत ही अच्छा रोड हुआ करता था यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, बट कल बदकिस्मती से जो नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना ही नुकसान हो गया। गाड़ियाँ लगी थी, बाइकें लगी हुई थी, एक भी नहीं रही। यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने है, आंखों देखा हाल है यहाँ पे। आप देखते हो यहाँ तक कि घर, जितने भी घर है, इस तरफ से आप मस्जिद के एक तरफ जाएंगे तो वहाँ से भी घरों में नुकसान हो गया है। सर बताया जा रहा है कि दुकानों में पानी भी दाखिल हुआ है, मलबा भी गया है, दुकानें भी। बिल्कुल आपके सामने, यहाँ तक कि शटर भी नहीं रहे, यहाँ तक उठने की हालत नहीं, यहाँ तक कि अगर हम सामान निकालने की कोशिश भी करें तो नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि अभी सुनने में आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एक JCB भेजा, वो भी ख़राब भेजा, जो आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल सामने ही खड़ा होगा। कोई भी इनकी तरफ से हमारी कोई भी हेल्प नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ने कुछ कमरे खोले हैं, क्लासरूम खोले हैं ताकि लोग वहाँ पे रह सके, तो ये कितनी सही बात है? नहीं, ये तो चलो अच्छी बात है, फिर भी अल्लाह का करम है कि अभी हमारी वो नौबत नहीं आई कि हमें हाई सेकेंडरी में जाके रहना पड़े। बट हमारी गुजारिश यही है कि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। क्योंकि अभी भी ऐसा नहीं है कि वेदर क्लियर है, आने वाले 24 आवर्स के लिए और दिखाया गया है कि मौसम जो है बहुत ही ख़राब रहेगा, तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो कम से कम एटलीस्ट इसको क्लियर करें जल्द से जल्द, ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो। बाकी हम भाई बरादरी तौर पे, इतना मोहल्ला इतना बड़ा है, अल्लाह के करम से कुछ घर बचे हैं तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बेसिक नीड्स जो है वो हम पूरी कर लेंगे। बट जो मेन है अभी की इस रोड की क्लियरेंस, और साथ में जो इतना नुकसान हुआ, 8-10 लाख रुपए की गाड़ी है यहाँ पे। आपको पता है कि पार्किंग की भी कोई सुविधा नहीं है यहाँ के। हम ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं करना चाहते, हम पे भी करें, लेकिन
ये जैसे म्यूनसिपलिटी के सामने का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, खासकर डीसी साहब से, जब तक अगर वो यूज़ में नहीं आता है तो खुसूसन इस मोहल्ले के लिए नहीं, जिनको पार्किंग की नहीं है उनको वो पार्किंग के लिए अलॉट किया जाए, जब तक कि वहाँ पे वो कुछ नहीं बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में देखो नेचुरल डिजास्टर कभी भी हो सकता है, ये पूछ के नहीं आता है। तो ये कुछ गुजारिश रहेगी हमारे डीसी साहब से कि खुद आएँ, अगर खुद नहीं है आज यहाँ पे प्रेजेंट तो डीसी साहब, तहसीलदार साहब को किसी न किसी को भेजे और इसको क्लियर कराए जल्द से जल्द। कहूबाग रामबन इलाकस मज रूद पेन सैलबी सूरत हाल पैद सपजमुत येल जन यह आब मकानन अंदर दाखिल सपदमुत। यह दौरान सठा नुकसान वुचन इलाको लुको तरफ इंतजामिया अपील करना जे तिंद रोजन बापत गि बंदोबस्त यून कर ताकि तिंद मुश्किलात गन दूर। सर बात ऐसे है कि रात को 2 बजे से बारिश ज़्यादा थी, दिन से ही थी, और 2 बजे के बाद पूरा तूफानी हो गया। हमारे भी जितने 8-10 घर थे इधर सारे वो मलबे के नीचे सामान माल चाल सब चले गया। पानी हमारे वो भी ब्लॉक है, यहाँ बच्चे रात से भूखे हैं, माल 2-3 गायें मर गई, 2-1 बचा ली। तो अब हमारी यही गुजारिश है डीसी साहब से कि हमारे कोई रहने का बंदोबस्त किया जाए, जहाँ तक हम कोई खड़े। हमारे जो कागज थे, मकानों के पैसे थे, जेवर थे, कम्बल था, कोई भी चीज था, लगाने के कपड़े थे, वो भी चले गए। हमने महल्ले से सुबह मांग के लाए कपड़े और वो अपने पर डाले हैं कपड़े। बस हमारी यही गुजारिश थी। 2 बजने कोई अफसर इस वक्त मौके पर नहीं आया। हम अगर भीख मांग कर भी ले आए लेकिन हमें पानी पीने के लिए नहीं है। आप वहाँ पर चलो चिश्मे दाब गए, 2 चिश्मे दाब गए। अगर और कुछ भी नहीं, पानी तो खोल सकता ना डीसी साहब, मशीन नहीं थी, जैसी भी यहाँ रामन में बिल्कुल नहीं है। कम से कम इंसाफ होना चाहिए। आपके लिए स्कूल खोला है, बिल्डिंग्स खोली हैं, तो ऊपर क्या लेंगे? ऊपर कोई रात के लिए कपड़ा क्या लेंगे? ये भी भीख मांग कर सारा चले गए ऐसे नंगे पाँव से क्या खाएं क्या। हमारे जो मकान है 10 से 15 मकान हमारे यहाँ पर पूरे ख़त्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। कुछ तो 2-4 ऐसे हैं जो दिख भी नहीं रहे हैं, और हमारे पास अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आया। मुआवजे के लिए आपको बताया जाए? मुआवजे के लिए सर हमारे पास आएंगे भी तो वो बोलेंगे कागज। हम कागज लाएं कहाँ से? सब कुछ तो हमारा दब गया, बर्तन दब गया, बिस्तर दब गया, हम लाएं कहाँ से वो कागज? उसके लिए भी तो कागज चाहिए। हाँ? हम इस टाइम छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनको क्या खिलाएं हम? 2 बज गए, अभी तक हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं आई यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रामन से। सर मामला ऐसे है, हम मतलब बहुत देर से यहाँ रह रहे हैं, और ये जो हमारा बस्ती है, अचानक हमारे पास ये फ्लड रात को आया और मुश्किल से जानें बचाई। बाल बच्चा जो था जीवन बचा लिया हमने, बाकी हमारा जो जायदाद था, कपड़ा वगैरह, बिस्तरा था, लगाने का सामान था, घर में पतीले वगैरह खाना बनाने का सामान था, वो सब बह गया। कुछ नहीं रहा हमारे पास, हम खाली के खाली पड़े हैं। हमारे में रोटी खाने के लिए पैसा भी नहीं है, और ना ही किसी ने हमको पूछा कि आप पर क्या जुल्म हुआ। हमें उम्मीदें थी कि हमारे जुल्म पर हमारा स्टाफ है, हम भी किसी हैं, गवर्नमेंट के आदमी हैं, हमारे पीछे भी कोई है, हमारी भी कोई उम्मीदें थी, लेकिन हमें कोई भी उम्मीद अभी तक नज़र नहीं है। कल 3 बजे से मौसम ख़राब हुआ, उसी हालात में हम अफरा तफरी में रहे, कोई खाना नहीं बना। अब बनाते भी थे तो हमारे पास। यपर ज़िला तरक्याती कमिश्नर अमन बशीरुल हक चौधरी सिंध तरफ मुख्तलिफ इलाकन हुंद दौर करना आमुत। यह दौरान तमो त्रट समार सपदमितन हिंदन घर वालन सजियतुक इजहार कोर तो वोनुक ज एलजीज इंतजामिया तरफ हदायत दिन आमुत ज इंसानी जू बचानो बापत गस रेस्क्यू ऑपरेशन चलावन यून तो मुतअसरीन गछ मुआवजा फराहम यून करने। डिप्टी कमिश्नर अमन सिंध तरफ आव मजीद वन ज मौसम बेहतर यिनस ताम पज लोकन जारी करना आमचन एडवाइजरियन पे अमल करें। सबसे पहली बात यह है कि इस पूरे एपिसोड में जो हमारी 3 जानों का नुकसान हुआ, जिसमें 2 बच्चे हैं, 1 हमारे बुजुर्ग थे, सबसे पहले तो हमें उसका बड़ा दुख है, और उनके परिवार वालों के साथ, सबके साथ हमारा जो है वो इस दुख में हम उनके साथ शरीक हैं। और ख़ासकर जो ऑनरेबल एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से क्लियर कट हदायत हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन जितना भी है और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसको फास्ट चलाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कानून के तहत जितना भी इनको कंपनसेशन जो बनता है जिस का, उसको वो दिया जाएगा।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹائملی ہمارا جو کنٹرول روم تھا، اور خاص کر میں بولوں گا کہ یہ رام بن کے لوگ جو ہیں ان کی جو ذہنی الرٹنس تھی، جو مینٹلی الرٹ تھے، اس کی وجہ سے، اور جو ایڈوائزری جاری ہوئی تھی اس کی وجہ سے کافی جو ہے انہوں نے اپنی اس حاضر دماغی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، اور تاکہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ جانے بچانے میں جو ہے وہ مدد ہوئی. نہیں تو ادروائز جو آپ یہ ایریا دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ یہاں کا ہو، چاہے بس اسٹینڈ کے اس طرف کا ہو، چاہے یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے بیچ کا ایریا ہو، یا ہم سیری کی بات کریں، یا داڑم کی بات کریں، یا پنتھیال کی بات کریں، تو جس قسم کا جو برسٹنگ ہوئی ہے اور جس قسم کا وہاں سیلاب آیا ہے، اس سیلاب میں جو ہے وہ جس قسم کا ایک اس کا رخ تھا، اس سے جو ہے وہ کم سے کم بھی بہت جانے جا سکتی تھی. لیکن ہم اوپر والے کے، پرماتما کے جو ہیں وہ آبھاری بھی ہیں کہ ہمیں خوش قسمتی سے ہماری جو انسانی جان کا جو زیادہ نقصان نہیں ہوا، سوائے 2 بچے اور ایک جو ہمارے بزرگ تھے. اور باقی جو پراپرٹی کا نقصان ہوا، گاڑیوں کا نقصان ہوا، یاتایات کا جو نقصان ہوا، تو اس کی بھرپائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہوں گے تو یہ ہو بھی جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ریسٹور بھی کریں گے. تو میری ابھی آپ کے مادھیم سے بھی پبلک سے اپیل ہے کہ بالکل بھی ایسے ایریا میں وینچر آؤٹ مت کریں، اپنے گھروں میں رہیں، سیف لوکیشنز پہ رہیں اور الرٹ رہیں. اور جو بھی ایڈوائزری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا کنٹرول روم سے جاری کی جاتی ہے وہ ہم ڈفرینٹ میڈیم سے کر رہے ہیں. جیسے مندروں سے کروا رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ، مسجدوں سے کروا رہے ہیں، یا باقی جگہوں سے جو نمبردار چوکیدار ہیں ان کے ذریعے کرا رہے ہیں. تو اس کے اوپر دھیان دیں اور کسی بھی مس انفارمیشن میں جو ہے وہ نہ آئیں کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہو رہا ہے یا ویسا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کے لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ پبلک تک بھی یہ پیغام جو لوگ بے گھر ہو گئے ان کے لیے کیا انتظام؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری پرائرٹی کہیں بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں تو ڈیزاسٹر میں سب سے پہلی پرائرٹی ہے کہ ہیومن لائف کو سیف کیسے کیا جائے. جب ایک بار وہ سیو ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ہم ان کو جو ہے وہ کوئی اسکول ہے یا ہمارے پاس بلڈنگس ہیں یا جو بھی ہمارے ٹمپریری شیلٹرز ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں. جیسے پرنود کا بھی ایپیسوڈ ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے کیا تھا، تو یہاں پہ بھی ویسا ہی کریں گے. لیکن ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایمرجنسی سروسز چلا لیں، پانی بجلی کا ریسٹوریشن کروائیں، ہاسپٹلس کا، یہ ساری چیزوں کا، اور پلس جو ہے وہ لوگوں کو سیف لوکیشن پہ پہنچائیں تاکہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی. رامبن علاقہ من زبردست روت لینڈ سلائڈنگ ست یدوی رہائشی مکانن، دکانن، ہوٹلن نقصان سپود. تت سری نگر جوم نیشنل ہائی ویس تہ سٹھا نقصان ووتمت، یل زن مختلف جائن مسافر تو مال بردار گاڑی پھست. پلسو طرف ون آمت زِ لینڈ سلائڈنگ ست یدوی نان جانی نقصان سپود، تاہم شدید مالی نقصان سپودمت تو مختلف جائن ہائی ویز پہ گاڑ ملبس تل دبت. تمو وون مزید لکن پزِ فی الحال نیشنل ہائی ویز پہ سفر کرن تو یدوی موسم ٹھیک رود تو ملبہ تلنس لگہ قریب 1 ہفتہ کھت زیادہ، یم پتہ ہائی وے ٹریفک باپت بحال یی کرن. حوالے سے یہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ اوور نائٹ ہیوی رین فال ہوا ہے رامبن اور اس کے ایڈجوائننگ ایریاز میں رات بھر، جس سے کافی جگہ پہ جو ہے میہاڑ میں ہے، چمبا سیری میں ہے، سیری ہے، ابھی ہم کھلام موڑ میں ہیں، آگے مروگ میں ہے، ہیوی لینڈ سلائڈس ہوئی ہے. کافی جگہ پہ روڈ جو ہے نیشنل ہائی وے ڈیمیج ہوا ہے، جس کی وجہ سے امیجیٹلی جو ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ امیجیٹلی امیڈیٹ فیوچر میں جو ہے ابھی روڈ کلیئر نہیں ہوگا. تو آپ کی اس میڈیا بائٹ کے حوالے سے میں سب کمیوٹروں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہے ابھی نیئر فیوچر میں ڈونٹ انڈر ٹیک دا ہائی ٹریول آن دس ہائی وے. ان کیس آف اینی کوئری آپ کنٹرول روم کو کنفرم کریں، ایڈوائزری کو فالو کریں، پھر جا کے تاکہ کوئی پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے. جو ہے ہمارا یہاں چمبا سیری آپ جا کے دیکھیں گے، قلعہ موڑ میں ہے، میہاڑ میں تھوڑا سا ہے اور مروگ میں ہے. دس اسٹریچ اٹ ہیز بین گریولی افیکٹڈ. ٹینکرس اور 3 4 5 جو ہے لائٹ موٹر وہیکلس وہ جو ہے مڈ سلائڈ میں پھنسی تھی. جانی نقصان کوئی نہیں ہوا اس لینڈ سلائڈ میں، لیکن گاڑیاں ضرور جو ہیں مڈ میں پھنسی ہیں. خیال میں یو آر بیسٹ جج ٹو اسیس. کم سے کم میرے خیال میں 8 سے 10 دن جو ہے اس کلیئرنس میں لگیں گے before the road is through. وادی مز روت ڈونٹ پینہ ست یدوی میو باغن تو فصلس نقصان سپود. تت مختلف علاقن مز سڑکن تہ نقصان سپودمت. جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ سنتھن کشتواڑ روڈس پہ واٹر لاگنگ ست نہ صرف روڈس نقصان سپودمت بلکہ ات پہ سفر کرن والن مقامی تو غیر مقامی لوکن تو سیلانین تہ مشکلات ویترین پیون. ات موقع پہ تمو اعلی حکامن اپیل کران وونمت زِ ات روڈس کن گژھِ دھیان یون دن تاکہ سفر کرن والن ہند مشکلات گژھن دور. یہ کم خطر تیل روڈ یہ بناو ٹورسٹ خطر روڈ یہ کیا روڈ ٹورسٹ کھوژان یور یہ روڈ ات کہین کر سرکار
मेहरबानी कर रोड से कर प्रॉब्लम वारिया प्रॉब्लम खोतन टूरिस्ट योर सह गई मेहरबानी सरकार कर वन खारिज कर टूरिस्ट खतर कर कहीं वन पहलगाम से हमें कोकरनाग जाना है सर। क्या कहना चाहते हैं इसके हवाले से? इसके बारे में हम क्या ही कहेंगे, ये तो हमें खेत लग रही है। अच्छा जैसे चावल की खेत होती है कश्मीर में, ऐसे ही लग रहा है कि इतनी मिट्टी है यहाँ पे रोड पे। अभी तक पहुँच गई आपकी? हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि इस पे तवज्जो दीजिए। इस वक्त हमें कोकरनाग जाना है सर। नाड़ विचा सा बनो कि सड़क वाले ये न बह गोस मे दोप आबस थो हेटकिस वत हेटमिस तो आबस थो वत मगर यमो थो न यमो दोप हे क्या मे दोप हे तुम वनो पत वक्त पे मगर सा वक्त गोमुत वनकस वन हे वो वोत वो नाड़ हम बस ना ये वुम्ब्रहन यह अजुक यह अजुक नाड़ क्या यह वसान बराबर नाड़ यह अकिन गामिस तम कर यह बुक यह ये कह वनकन तम दान सड़क वोत आब बस सड़क हसा गई हुचन सो वो मे वोनुक तल मे वोनुक मे वोन अब हे चुक बढ़ भाजपा लीडर निशिकांत दुबे सिंध तरफ सुप्रीम कोर्टस हवाल दिन आमतिस बयान मजम्मत कराना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सिंध तरफ वन योदवे कुन कानूनस मज कह खामी तेल हको सुप्रीम कोर्टस मज गथित तिमो वोन मजीद से LG सिंध तरफ आई जम्मू कशीर हिंज बिजली निब्रिमन कैंसन रियासतन फराम करने यल जन जम्मू कशीर हिंद लुक तम बिजली निश महरूम थविक यह सठा अफसोस छु। देखिए 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, जुडिशरी इज द टॉप, एग्जीक्यूटिव, ये चीज डेमोक्रेसी को जिंदा है। अगर कोई गलत कानून आ गया तो हम लोग पार्लियामेंट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, उनके सामने दलील रख सकते हैं और वो दलील को सुनते हैं। ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर को ऐसी बात करना समझता हूँ उन्हें ऐसे दरेज करना सर ये वक्त उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि उनका फाइनल प्रोजेक्ट नहीं आएगा। उन्हें आज तक रोक दिया है, कुछ सवाल उन्हें मरकज से किए हैं जिनका जवाब आए, जब वो जवाब आएगा देखिए वायलेंस इसलिए आएगा क्योंकि जो नफरत इन्हें मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की हिंदुओं मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों को घरों को गिराया, उनका कसूर क्या था? क्या कसूर? क्या साबित कर सकते? एक चीज साबित नहीं कर सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कैसे चलाएंगे? यानी इनके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है, ये मुझे अफसोस है। चीजें आपसे कहूंगा, सिर्फ पानी की किल्लत नहीं है, बिजली की किल्लत है। यही तो मुसीबत है कि जनाब हमारी बिजली कहां जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या किया, एक बिजली घर राजस्थान को दे दिया, एक बिजली घर यूपी को दे दिया। कहां जाएंगे हम? क्या हम लोगों का फर्ज है? हमारा पानी, पहला हक हमारा है उस पर। मैंने दस्तखत किए, 9 प्रोजेक्ट बनने थे, उन्होंने कहा हम काउंटर गारंटी नहीं देंगे आपको। कुमार मंगलम थे मिनिस्टर, मगर आप 2 बनाइए, 7 हम बनाएंगे और उसमें आप एक चीज बनाइए, बुक हम बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, उसको उसका पैसा जो हमने लिया है वो ले लेंगे, फिर आपको ट्रांसफर कर देंगे। सर क्या कहा किया हमने, क्या किया इस पे मैंने दस्तखत किया है एज चीफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर ने वहां दस्तखत किए हैं। क्या किया पानी, उसी पे तो हमने वो अब कमेटी बनाई, उसका काम शुरू है। आप देखेंगे कितनी चोरी उसमें की गई है, मगर आपके जम्मू वालों ने कोई शोर नहीं किया, चुपचाप बैठे। दरबार गया, दरबार मेरे नहीं था, दरबार जम्मू के और कश्मीर के लोगों को जोड़ने का माना ही नहीं किया। जब मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को समझ सके, उसमें हमारा था दरबार। पहला काम इन्होंने किया, दरबार खत्म किया। इंशाअल्लाह हम दरबार फिर शुरू करेंगे, हिंदू मुसलमान को फिर से जोड़ेंगे।
CPM لیڈر تو رکن اسمبلی محمد یوسف طارقامی سند طرف مرکزی حکومت اپیل کران ون آمت حالیہ ڈونٹ پین ست باغ مالکن اس نقصان سپود تمیک گژھِ تمن بھرپور معاوضہ فراہم یُن کر. کیا کہنے کے لیے بچا ہے؟ اونٹ کوئی بھی کروٹ لے لیکن چال و چلن وہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی سالوں سے جہاں تک ہمارے اس بد نصیب خطے کا تعلق ہے، کبھی ایک وجہ کبھی دوسری وجہ، لیکن ہمارے عوام کو تکلیف ہی پہنچی ہے. راحت کا پیغام کہیں سے آج تک ملا نہیں ہے. اور جہاں تک ہماری معیشت کا تعلق ہے، رہن سہن جس پر نربھر ہے، روزی روٹی کا سوال ہے، وہ تو یہی کھیتی ہے. ہمارے پاس بڑے کارخانے نہیں ہیں، بڑے کارپوریشنز نہیں ہیں، اور ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے بڑی بڑی ڈگریاں اپنی جگہ، لیکن نوکری کا نام و نشان نہیں یا بہت تھوڑی ہے. تو مجھے یہ بتائیے، اب جو بھی نظر ہے، ماں باپ کا علاج کرانا ہے تو اسی سیب کے درخت پر نظر ہے یا اور فصل پر نظر ہے. شادی کرانا ہو اپنے بچوں کو بچیوں کو تو نظر اسی پر ہے. پڑھائی کا سوال ہو تو یہی سوال ہے. یہی شہرگ ہے ہمارے لیے، ہمارے سماج کی. مجھے بتائیے، کیا آج تک بھی آج کے دور میں، جبکہ ہمیں جانکاری ہے کہ جہاں تک کسانوں کی کھیتی کا سوال ہے، یہ جہاں تک آفاقی یہ جو ایڈورس سچویشن کا تعلق ہے، نیچرل کیلیمٹی کے دائرے میں آتا ہے. سرکاروں نے کیا کیا؟ میں مرکزی سرکار کی خاص طور پر بات کرتا ہوں. کسان یہاں بھی بگڑا ہوا ہے، اور آج اور جگہوں پر بھی. ابھی ہماچل کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی ٹہنیاں درخت اجڑ جاتے ہیں، کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے، کبھی دھوپ زیادہ ہوتی ہے، تو نشانہ بن جاتا ہے یہی کھیتی باڑی کا جو معاشرہ ہے، جو حصہ ہے ہماری اکنامی کا. تو یہ ذریعہ معاش جب ٹھہرا تو سرکار کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، چاہے مرکز کی ہو یا ہماری سرکار ہو، تو لازمی طور پر پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. اولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جنوبی کشیر ہندس ترال کن مختلف علاقن من رات ڈونٹ پین ست میو باغن سٹھا نقصان سپود. ناگبل ماچھوم تو دویمین کینسن علاقن من ڈونٹ پین ست میو باغن تو دویمین فصلس نقصان سپود. متعمی حوالہ آز محکمہ باغبانی کیو افسرو دسیمن متاثر علاقن ہند دورہ کرت جائزہ ہیوتمت تو آو ون ابتدائی رپورٹ مطابق باغن مز تقریباً 5% نقصان سپودمت. ات موقع پہ متعلقہ محکمہ کیو ذمہ دارو طرف باغ مالکن مشورہ دن باغن مز گژھِ مناسب تو معیاری سپرے یون کرنے تاکہ مزید نقصان نش بچ. زبردست اعلیٰ باری ہوئی، کیونکہ ہم پہاڑی ایریا میں رہتے ہیں. یہاں تو اس کا ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے، لیکن آج تک جتنے بھی ٹیمز آئے انہوں نے ایسے ہی دلاسا دیا، تو مگر گراؤنڈ لیول پر ہم نے کچھ نہیں دیکھا. تو اس وقت ہارٹیکلچر کے جو ملازمین آئے ان میں آفیسر صاحبان بھی تھے، تو انہوں نے ہمیں ہدایت دیا کہ اس کو دوائی کرنا، اس کے بعد یہ دو تین دن کے بعد یہ یوریا سپرے. تو باقی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے وسادت سے کہ ہمارا کچھ خیال کرے، کیونکہ ہم یہاں کے لوگ غریب ہیں، سال بھر اسی کے ساتھ رہتے ہیں. تو ایک ہی چونکہ ہلی ایریا اپر ایریا یہ میکسمم پریت وری لگ بھگ ڈونٹ پٮ۪وان. پتہ محکمہ ہارٹیکلچر ٹیم ریونیو ڈپارٹمنٹک مگر خاطر خواہ امدادہ پتہ گژھان زمیندارن کہین. زمیندار دہ کھۄتہٕ دۄہ پتھٕے گژھان. یہ گوٚژھ تیُتھ سسٹم ڈیولپ گژھُن یِتھ کٔنۍ زن أسۍ ہماچلس منٛز چھِ وٕچھان، تتہِ چھِ بالن پٮ۪ٹھ باغ، تِمن چھِ ٹینٹ یہ جال پٮ۪ٹھ بچھٲیِتھ. اَسہِ تہِ گوٚژھ تیُتھ کینٛہہ سسٹم آسُن ییٚتہِ یُس أسۍ کرہاو یِمن باغاتن پننٮ۪ن پٮ۪ٹھ یہِ نیٹ سسٹم جال. پرٛٮ۪تھ ؤری چھُ اَسہِ یہِ ڈونٛٹھ کران زبردست نۄقصان. یِمو دِتۍ اَسہِ یِم زن ضروٗری ہدایت یِمن باسیو کہ کُس دوا کرو کیٛاہ کرو. یُس زن یِم چھِ دپان کہ وٕنہِ چھُ رحمٕے، نۄقصان چھُنہٕ تیوٗت زیادٕ. ایگریکلچر آفیسر پلوامہ کی ہدایت پر ہم نے آج یہاں پہ ایک ٹیم تشکیل دی ہے، جس میں میرے ساتھ ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر ترال، ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر ہری پیری گام اور ان کا جو فیلڈ عملہ ہم نے
पूरे इलाके का दौरा किया है, जिसमें हमारे जो बहुत सारे जो विलेजेस आते हैं, खासकर जो माशामा, कहलील, बागंदर, इसमें चिवा उलर, नाजिनपुरा, निगिनपुरा, इसमें और जो इसके एडजेसेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे खासकर जो कालिया जालाबारी हुई थी, हमने उस सारे इलाके का दौरा किया है और हमने यहाँ के ज़मींदारों यानी कि यहाँ के फार्मिंग कम्युनिटी से ऑन स्पॉट बात की है और हमने यही देखा है कि जो जालाबारी कल हुई है इससे जो नुकसान का तखमीना हम बताएंगे, ये करीबन 1 से 4% तक ये नुकसान हुआ है। खासकर इस वक्त ये जो स्टेज है ये फ्लावरिंग स्टेज है। फ्लावरिंग स्टेज इसमें अभी फ्लावर लास्ट स्टेज पे था, अभी इसमें फ्रूट बना भी नहीं था। पेटल फॉल किसी किसी जगह हुआ था, लेकिन बहुत सारे इलाकों में पेटल फॉल भी नहीं हुआ था, लेकिन कल जो जालाबारी की वजह से इसमें पेटल फॉल हो गया और जो फ्रूट खासकर इस वक्त बनने को तैयार है वो बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जो नुकसान हम देख रहे हैं वो इसमें जो इसके प्लांट के जो पत्ते हैं, लीफ है, इसमें थोड़ा सा माइनर इंजरी आई है और हमने ऑन स्पॉट ज़मींदारों को हिदायत दी है कि इसमें कौन सा एहतियाती तदाबीर, खासकर जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस से बोलते हैं कि क्या क्या करनी चाहिए, और ख़ासकर हमने उनको जो इसमें फंजिसाइड का स्प्रे उसके बारे में हमने भी उनको ऑन स्पॉट ही बता दिया और किस एरिया में कौन सा फंजिसाइड करना है। जहाँ पे ऑलमोस्ट 100% पेटल फॉल हुआ वहाँ हमने डबल साल्ट। नाज़रीन, इस वक्त कोशर खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।